औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुअज़्ज़म मुस्तफ़ी, और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ख़ुसूसी प्रोग्राम उसातिज़ा का मुस्तक़बिल और हुकूमती पॉलिसियाँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इस वक्त तमाम शोबाहाए ज़िंदगी मुतासिर हुए। बिलखसूस डेली वेजेस, मज़दूर तबका और प्राइवेट नौकरियां करने वाला तबका, दफातर के अंदर जाने वाला तबका, और ख़ास करके उसातिज़ा का तबका जिनका ताल्लुक़ तालीमी सेक्टर से है, ये तबका ख़ास तौर पर मुतासिर हुआ। हमारा आज का इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इन तमाम तबकात के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, डेली वेजेस के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया, लेकिन एक तबका ऐसा है कि जिसकी जानिब ना तो किसी हुकूमती इदारे की तवज्जो है और ना ही किसी और तंजीम की इस तरफ तवज्जो है कि ये उसातिज़ा का तबका और ख़ास तौर पर प्राइवेट उसातिज़ा का तबका के जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और पिछले 4 माह से कमोबेश 4 माह से इस वक्त तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और गवर्नमेंट के जो उसातिज़ा हैं उनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं, लेकिन प्राइवेट उसातिज़ा जो 4 माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम है, और इसके बाद अभी तक कोई भी ये सिलसिला नज़र नहीं आ रहा कि ये मज़ीद तालीमी इदारे जल्द खुलेंगे। तो इस वजह से ये तबका इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट जनाब मोहतरम मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी साहिब। मैं आपको भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करता हूँ और आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म भाई और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रोग्राम के करने की, क्योंकि जैसा कि मुअज़्ज़म भाई ने अपने इंट्रो में बात की है कि हर तरफ तमाम तर जितने भी शोबाजात हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान ने किसी न किसी एतबार से रिलीफ देने का ऐलान ज़रूर किया है, मगर वो तबका जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है और सबसे ज़्यादा तवील जिस पर पाबंदियाँ हैं और जिनके तमाम तर इदारों को खोला नहीं गया है, और असातिज़ा किराम का सारा ज़िंदगी गुजारने का इन्हिसार उन तनख्वाहों पर होता है जो वो अपने तमाम तर कॉलेजेस से, स्कूल से और इदारों से हासिल करते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। मगर बदकिस्मती और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हुकूमत वक्त है उसका इस सेक्टर की तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है, हालांकि मुल्क और कौम की तरक्की में इसी का ही किरदार हुआ करता है। तो मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ माहिरीन तालीम आकर गुफ्तगू करेंगे और इस मौजू की अहमियत के पेश नज़र इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो हम जो है वो सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से कबल मैं मुअज़्ज़म भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोग्राम की सूरत हाल को आगे लेकर बढ़ें। प्राइवेट सेक्टर्स इंतहाई ज़्यादा दिगरगूं हालात का शिकार है, जिनका जिक्र हम इसी प्रोग्राम के अंदर करेंगे कि और आपके साथ बेशुमार किस्म के वाक़यात को शेयर करेंगे कि इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा किराम हैं वो किन हालात से गुजर रहे हैं। जी मुअज़्ज़म भाई। जी, मैं अपने नाज़रीन के सामने प्रोग्राम को आगे ले जाने से कबल कुछ अदादो शुमार रखना चाहूँगा इनाम भाई, के जो लेटेस्ट अदादो शुमार है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस तालीमी सेक्टर को जो लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ, वो इस वक्त लगभग 2 बिलियन के
बराबर ये नुकसान है। और इस 2 जी बिलियन जी के जी अंदर कम अज कम, ये कम अज कम मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी कि 2 मिलियन अफराद जो इस तालीमी सेक्टर से वाबस्ता थे, उनकी नौकरी इस वक्त खतरे के अंदर है। 2 मिलियन अफराद। जी और जी अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की तादाद को देखूं तो इस वक्त सिर्फ पंजाब के अंदर प्राइवेट स्कूलों की तादाद जो है वो 4,500 है। 4500 स्कूल जो हैं वो सिर्फ पंजाब के अंदर है। और अगर हम उनके अंदर उसातिज़ा की तादाद को देखें तो वो कमोबेश 5 लाख उसातिज़ा, प्राइवेट उसातिज़ा सिर्फ पंजाब के अंदर हैं कि जिनको तनख्वाहों से वो महरूम है पिछले 4 माह से। और इस वक्त उनको आधे से ज़्यादा उसातिज़ा ऐसे हैं जिनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया है, और जो बाकी हैं और उनकी नौकरियां इस वक्त खतरे के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए इस तरफ हुकूमत की मैं तवज्जो देनी मौसम बहुत भाई मैं जरूरी है। आपको यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगा। जी जी मौसम भाई के सूरत हाल इस वक्त ये है, अगर हम आदाद शुमार का जायज़ा लें तो जी जैसे आपने बताया कि 2 लाख जो प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और उनमें से 85% स्कूल ऐसे हैं, यानी 2 लाख प्राइवेट स्कूल हैं पाकिस्तान के अंदर, जी और जी उनमें से 85%, जी सॉरी 20 लाख आपने बताया ना, तो 20 लाख ये जो स्कूल हैं प्राइवेट, इनमें से 85% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर जो असातिज़ा कराम की तनख्वाहें हैं वो जी जी 15,000 से भी कम है, 15,000 से कम, उनमें फीमेल टीचर्स ज्यादा हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि इस फिगर को जरा ज़हन में रखें कि इतनी बड़ी तादाद में स्कूल हों और जी उनमें 15,000 रुपए सैलरी और उससे भी कम सैलरी लेने वाले टीचर्स की तादाद 85% हो। और जब से लॉकडाउन हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा ने, प्राइवेट सेक्टर्स के मालिकान ने उन कम तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा कराम को भी घर बिठा दिया है, फारिग कर दिया है। आपने जिक्र किया कि उनकी नौकरियां खतरे में नहीं है, उनको फारिग कर दिया गया है। और उन्हें यह कहा गया है कि अब आप जब दोबारा लॉकडाउन खत्म होगा और स्कूल्स तालीमी इदारे खुलेंगे तो आप तब हमसे राब्ता कीजिए, आज के बाद हम आपको तनख्वाहें नहीं देंगे। अब आप देखिए, जब ये कुसम पुरसी का आलम हो, ये जुल्म सितम का आलम हो कि वो 10 से 15,000 के दरमियान सैलरी लेने वाले असातिज़ा, और वो अपने घर के अखराजात को चला रहे हैं, अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं, और इस महंगाई के दौर में इतनी थोड़ी तनख्वाह पर 85% टीचर्स काम कर रहे थे, और जो बाकी 15% हैं उनकी जिंदगी का दारोमदार और इन्हिसार भी इसी पर होता है। मगर हुकूमत वक्त ने इस तरफ कोई तवज्जो न दी, और प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले असातिज़ा कराम आज कोई रेडी लगाने पर मजबूर हो चुका, कोई बिल्कुल सैनिटाइजर बेचने पर मजबूर हो चुका, कोई ग्लव्स बेचने पर मजबूर हो चुका, और कोई फैक्ट्रियों में जाके काम कर रहे हैं। मैं आगे आज बिल्कुल चलकर आपसे, मैंने जैसे कहा कि हम वाकयात आपसे शेयर करेंगे कि फैक्ट्रियों के अंदर जाके काम कर रहे हैं और 10-10 हजार तनख्वाह पर, 15-15 हजार तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। और हुकूमत है कि इस सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को हुकूमत पाकिस्तान ने बंद किया, सबसे पहले बंद किया तालीमी इदारों को, और सबसे एंड पर जिन्हें खोला जाएगा। हालांकि यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि ये जो एसओपीज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इन एसओपीज पर अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है और इस जो सेक्टर सबसे ज्यादा इस पर अमल दरामद कर सकता है, वो सेक्टर भी एजुकेशन का सेक्टर है। मगर ना उसके लिए कोई एसओपीज बनाए गए और ना ही कोई उनके जरिए माश को चलाने के लिए कोई तवज्जो दी गई। हर सेक्टर को गवर्नमेंट ने जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ना कुछ अलाउंसेज रखे, कुछ न किसी अंदाज में जो है वो फैसिलिटेट किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा कराम के लिए सिरे से आज के दिन तक ना वजीर आजम साहब की जुबान से कोई जुमला निकला, ना उनके वज़रा की जुबान से कोई जुमला निकला, बल्कि जो पंजाब के वजीर तालीम हैं मोहतरम मुराद राज साहब,
उन्होंने एक, चूंकि ये गवर्नमेंट सारी की सारी सोशल मीडिया पे चल रही है और इनका सारे का सारा दारोमदार मुख्तलिफ पोर्टल बना देने पर ही है, वो एक पोर्टल बनाया कि प्राइवेट असातिज़ा को अगर कहीं तनख्वाहें नहीं मिल रही या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हमें बताएं। भाई तनख्वाह तो उसको मिले ना जो स्कूल के अंदर मौजूद हो। जब प्राइवेट सेक्टर्स के असातिज़ा किराम को सिरे से निकाल ही दिया गया तो फिर तनख्वाह किस चीज की है? तो भाई उन्हें क्यों बिला वजह निकाला गया? उन्हें किस जुर्म की पादाश में निकाला गया? ये जुर्म था उनका, ये उनका जो है वो गुनाह था कि वो एक टीचर हैं, वो एक टीचर हैं। तो असातिज़ा किराम जो किसी कौम का मेमार होते हैं, जो किसी कौम का जो है वो बेसिक असासा होते हैं, और कौमें तरक्की जिनकी वजह से करती हैं, बदकिस्मती से प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा किराम को जो है वो जिनकी तादाद लाखों में है, 15 लाख असातिज़ा किराम का जो है वो अदद बताया जा रहा है, 15 लाख असातिज़ा किराम। इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा किराम प्राइवेट सेक्टर में जिन्हें जो है वो निकाल दिया गया, या जिन्हें निकाला नहीं तो ये कह दिया गया कि आप हमारे सेक्टर का हिस्सा तो हैं, मगर हम आपको तनख्वाह तब देंगे जब दोबारा लॉकडाउन खत्म होगा। जी जी, और यहाँ पर मैं इनाम का भी जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे मुआशरे के अंदर ना दो तरह के प्राइवेट सेक्टर मौजूद हैं। एक ये है जो वेल नोन इदारे हैं, और दूसरे वो हैं कि जो छोटी सतह पर अपने प्राइवेट स्कूल और तालीमी इदारे चला रहे थे। तो सितम ज़रीफ़ी इस वक्त है कि छोटे प्राइवेट इदारे तो चलो वो छोटी सतह पर थे, उनके लिए अपने वसाइल को जमा करना और वो कुछ मुश्किल था, लेकिन जो वेल नोन इदारे जिनके अंदर लाखों तलबा पढ़ते थे, उन इदारा जात भी अपने उसातिज़ा को वो निकाल दिया और नॉन पेएबल रोल पे रख दिया कि आप बिल्कुल ऐसे। जी, और वो समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी तादाद में उसातिज़ा का तबका इस वक्त अपनी नौकरियों से महरूम हो चुका है, लेकिन किसी भी हुकूमती इदारे ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और वो उस्ताद, आप उस्ताद का मुकाम देखें कि वो उस्ताद जो कि जिसे बाप का दर्जा दिया गया, जो मम्मारे कौम है, कौम को बनाने वाला है, जो खुद बादशाह नहीं होता, वो कहते हैं बादशाह बना देता है। तो उस उस्ताद की हालत ये है कि वो इस वक्त कोई बिरयानी की रेडी लगा रहा है, कोई दही बल्ले लगा रहा है, कोई उबर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो इस वक्त बजाय इसके कि कौम की रहनुमाई करे, वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाने से भी वो तंग है। तो उस्ताद का भाई अगर हमारे मेहमान आ गए हैं, अच्छा, अगर हमारे गेस्ट आ गए हैं तो आप उन्हें शामिल कर लें, वरना मैं शामिल होंगे। जब इंशाल्लाह ताला जल्द हमारे मेहमान भी हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे मेहमान के अंदर आज शामिल हैं जनाब मोहतरम चौधरी इरफान यूसुफ साहिब, सदर मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट। वो अभी इंशाल्लाह ताला कुछ ही लम्हात में हमारे साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए इनाम भाई मैं आपसे चाहूँगा कि ज़रा उस्ताद का मुकाम बयान करें कि उस्ताद का मुकाम क्या है और किस तरह हम इस मुकाम को निगलेक्ट कर रहे हैं। देखिए अभी गेस्ट आए नहीं है हमारे पहले, मौसम भाई नहीं अभी तक नहीं आया, अभी जल्द वो ज्वाइन कर लेंगे हमें। हाँ, इरफान यूसुफ साहब इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने जो जैसे बात बयान की है ना कि प्राइवेट सेक्टर की ये सूरत हाल है, उस्ताद का मुकाम तो जो है वो अगर मैं एक वाक़या कोट करूं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की और इस्लाम को एक ताबनाक अंदाज में पूरी दुनिया के सामने रोशनास किया और एक अपनी सतवत। और आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे पहले मेहमान जनाब मोहतरम चौधरी इरफान यूसुफ साहब, सदर मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मौज़म भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इरफान यूसुफ भाई, आपने इस इंतहाई अहम मौजू पर जो है वो गुफ्तगू करने के लिए हमें मौका दिया। जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामिक यूथ फोरम की तरफ से कि आपने हमें आज वक्त दिया।
اور ہمارا آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ کا تعلق چونکہ تعلیمی سیکٹر سے ہے، طلباء کے ساتھ ہے، اساتذہ کرام کے ساتھ ہے، تو استاد اس کا مقام جو کہ باپ کے درجہ پر ہے، جو کہ معمار قوم ہے، اس کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، لیکن حکومت اس پر جی مکمل طور پر خاموش ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کے تناظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو معظم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بھائی انعام مصطفی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر آج مجھے بات کرنے کے لیے یہاں پر مدعو کیا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب یہ کرونا پینڈیمک کی سچویشن کے اندر اور اس کے بعد ہر جو ہے شعبہ وہ اس پہ اس کے اثرات پڑے، اور بدقسمتی اس کو کہہ لیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ایجوکیشن کا، پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ کالجز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی طرف نہ گورنمنٹ کی نظر گئی، نہ عام لوگوں نے ان اساتذہ کے بارے میں سوچا کہ اگر اس وقت سب سے زیادہ کوئی طبقہ متاثر ہے، آج تک بھی جب لاک ڈاؤن بھی کھل گیا ہے، معاملات زندگی معمول پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ یہ اساتذہ ہیں جو پرائیویٹ سکولز میں پڑھاتے تھے اور پرائیویٹ کالجز کے اساتذہ تھے. اس میں بہت زیادہ غفلت برتی ہے گورنمنٹ نے بھی، اس میں بہت زیادہ غفلت برتی ہے ہماری جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان تعلیمی اداروں کی، انہوں نے بھی، اور پھر اس میں غفلت برتی ہے اس معاشرے کے لوگوں نے بھی جن کے بچوں کو وہ زیور تعلیم سے آراستہ کرتے تھے. تو میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا بڑا یہ بہت بڑا طبقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ شہروں کے اندر گلی محلوں میں سکول تھے، پرائیویٹ سکول، ان کے اساتذہ بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھے ہیں. ایک ایک شہر میں کئی کئی پرائیویٹ کالجز تھے، ان کے اساتذہ وہ گھروں میں بیٹھے ہیں. اب کئی جگہوں پہ ایسے ہوا کہ جو سکولز تھے، کالجز تھے، انہوں نے بچوں سے فی وغیرہ تو لی ہے، لیکن انہوں نے اپنا سٹاف سارا جو ہے وہ کچھ سٹاف، اسینشل سٹاف کے علاوہ باقی لوگوں کو انہوں نے جناب فارغ کر دیا، چھٹی دے دی. اب وہ گھروں میں، اب میں کئی ٹیچروں کو میں خود جانتا ہوں جو ٹیچرز تھے، پرائیویٹ سکولز میں پڑھاتے تھے، پرائیویٹ کالجز میں پڑھاتے تھے، وہ بیچارے کوئی پھل کی ریڈی لگا کے بیچ رہے ہیں، گزارا تو کرنا ہے، کسی نے اپنا سٹور بنا لیا ہے. یہ انبیاء کا پیشہ ہے تعلیم دینا، اس کو چھوڑ کر وہ لوگ اب دوسری چیزوں کی طرف چلے گئے ہیں. ظاہری بات، انہوں نے اپنا پیٹ تو پالنا ہے. اب اس کے لیے میں گزارش کروں گا اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں گورنمنٹ سے، آپ کے فورم کے توسط سے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھائیں گے اپنے فورم سے بھی، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی. اور کل ہمارا ایک طلبہ تنظیمات کا، ملک گیر جو طلبہ تنظیمات ہیں ان کا ایک متحدہ طلبہ محاذ ہمارا بنا ہے، اس کا بھی کل اجلاس ہے، اس میں بھی انشاءاللہ میں اس پوائنٹ کو رکھوں گا اور ہم گورنمنٹ سے اپنی آواز پہنچائیں گے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں اساتذہ اور اتنے ماہ سے یہ جو اساتذہ بیچارے بے روزگار ہیں، خدا را ان کے لیے کچھ کریں. ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی چولہے ان کے گھروں میں، انہوں نے بھی اپنے گھر میں کھانا بنانا ہوتا ہے. آپ نے ہر شعبے کے لیے ریلیف دیا ہے، اگر ریلیف آپ نہیں دے سکے تو آپ ان اساتذہ کے لیے نہیں دے سکے. تو میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان اساتذہ کے ریلیف کے لیے جو انہوں نے 3-4 ماہ انتہائی قسم پرسی میں گزارے، ان کے ریلیف کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا جائے. اور پھر ایسے تعلیمی ادارے جو بچوں سے فی تو لیتے رہے لیکن انہوں نے اساتذہ کو فارغ کیا، ان جو سکولز اور کالجز کی ایڈمنسٹریشن اس کا لے کے، اب کئی تعلیمی ادارے تو اس وجہ سے بھی بیچارے بند ہو گئے کہ ان کو بچوں نے فی دینی بند کر دی. لیکن میرے اپنے نالج میں ہے، میرے اپنے بھتیجے ایک کالج ہے، میں پنجاب کالج ہے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، وہاں پہ پڑھتے ہیں، انہوں نے پوری فی لی ہے، ٹھیک ہے جی، ہر مہینے کی فی لی ہے، لیکن اساتذہ کو انہوں نے گھروں میں بھیج دیا. تو ایسے جو عناصر ہیں جو تعلیم کے روپ میں کاروبار کر رہے ہیں اور انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے اساتذہ کا، اپنے سٹاف کا خیال نہیں رکھا، ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ان کو سزا ملے. اور دوسرا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ ایسے اساتذہ کے لیے پیکج کا اعلان کرے تاکہ ان کی کچھ مشکلات حل ہو سکیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہر طرف تمام معاملات کھل چکے ہیں تو
एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज हम ये करते हैं कि यूनिवर्सिटीज, और आगे इस पे इंशाल्लाह कोई अमल दरामद भी होने जा रहा है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वो एटलीस्ट अब एसओपीज के साथ, चूंकि स्टूडेंट्स हैं ये अमल कर सकते हैं एसओपीज पर, तो अब ये जो तालीमी अदारे हैं एसओपीज पर अमल करते हुए जुलाई के बाद अगस्त में खुल जाने चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में अब उन्होंने एसओपीज के साथ तालीमी अदारों को खोलना शुरू कर दिया है। तो हमें भी इस तरफ जाना चाहिए और ये तालीमी अदारे खोलने चाहिए, ताकि एक हजार हार नहीं, मैं कहूँगा लाखों की तादाद में लोग जो बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं उनका कोई मदावा हो सके। जी इरफान भाई, मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सी सिचुएशन रखना चाहूंगा कि 15 लाख असातिज़ा किराम हैं जो इस वक्त इस सारे लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं। सिर्फ अगर हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को निकाल दें और सिर्फ स्कूल्स का अगर हम जायजा लें तो पाकिस्तान के अंदर 60% प्राइवेट स्कूल्स हैं। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को और सारे प्राइवेट तालीमी इदारों को आप मिला लेते हैं तो ये अदद और ज्यादा बढ़ जाता है। पंजाब के अंदर 62% प्राइवेट इदारे हैं, सिंध के अंदर 16% हैं, केपीके के अंदर 19% हैं, बलूचिस्तान के अंदर 10% हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 41%। यानी अब आप देखिए इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी परसेंटेज है कि उससे मुंसलिक होने वाले असातिज़ा किराम की एक बड़ी तादाद है। और वो असातिज़ा किराम, एक तो ये था कि और उन असातिज़ा किराम की भी फिर आगे 2-3 कैटेगरीज हैं कि जिनमें कुछ परसेंट असातिज़ा किराम ऐसे हैं जिनको तनख्वाहें कुछ बेहतर मिलती थी कि, और वो बेहतर भी इस अंदाज में मिलती थी कि वो सफेद पोशी में, यानी हैंड टू माउथ तनख्वाह आ गई तो पूरा महीना गुजर बसर कर लिया। और कुछ असातिज़ा किराम तो ऐसे थे जो 2-2, 3-3 जगहों पर पढ़ाकर वो अपनी जो है वो रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा कर रहे थे, अपनी फैमिली के सारे निजाम को लेकर कर रहे थे। मगर इरफान भाई बदकिस्मती ये हुई कि जो थोड़ी तनख्वाह पे करने वाले इदारे थे उन्होंने तो असातिज़ा को फारिग किया ही, मगर जो वेल नोन इदारे थे जिन्होंने जो अपनी एक एक क्लास से अपने पूरे असातिज़ा की तनख्वाहें और अखराजात पूरे कर लेते हैं, यानी उनकी फीसें इतनी ज्यादा हैं, 10-10 हजार 12-12 हजार रुपया एक एक बच्चे से फीस लेकर। जब वो तालीमी इदारे भी इसी तरीके से करेंगे, जब अगर कॉलेजेस की बात करें तो 1.5 लाख रुपया एक एक सेशन की फीस है एक एक स्टूडेंट से, तो और उसके मुकाबले में अगर आप टीचर्स की तनख्वाहें देखें तो वो इंतहाई कम है। तो अच्छा, एक ये जुल्म हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ने जुल्म कर दिया। ऊपर से बदकिस्मती ये हुई कि गवर्नमेंट ने जिस सेक्टर को सबसे पहले बंद किया और जिस सेक्टर को सबसे बाद में खोलना है, उस हुकूमत वक्त ने सिरे से इस सारी सिचुएशन पर कोई बात ही नहीं की है। तो आपको बिलखुसूस दावत देने का और आपके सामने ये सारी सिचुएशन रखने का एक बुनियादी मकसद है कि आप क्योंकि खुद एक बहुत बड़े स्टूडेंट फोरम के हेड भी हैं और फिर तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ लिंक्ड हैं, तो हम इस फोरम के जरिए जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस सारी सूरत हाल पर जो है वो आवाज बुलंद करें और वो असातिज़ा किराम जो कुसुमपुरसी के हालात में गुजर रहे हैं और कोई मुख्तलिफ जगहों पर काम काज कर रहे हैं, उनके लिए आप आवाज बुलंद करें। तो इस पर आप क्या कहते हैं? जी, अभी इनाम भाई हमारा ना उनसे राब्ता किसी वजूहात की बिना पर मुनक़ते हो गया, तो अभी वो दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं। तो अभी मैं इनाम भाई कमेंट्स के अंदर देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम बहुत से लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं और कमेंट्स के अंदर लोग हमें ये बता रहे हैं और बहुत से टीचर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई टीचर्स का कसूर क्या था, और ऐसे के पर टीचर्स को छोड़ना कि जब उनके साथ खड़ा होने की जरूरत थी, वो टीचर इंस्टीट्यूट को बनाया। अभी इरफान भाई हमारे साथ दोबारा शामिल हो गए हैं। जी जी नाम भाई। जी तो इरफान भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये सारी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल इनाम भाई, मैं आप जो बात कर रहे थे, मैं थोड़ा से लाइन कट गई, मैं वो आपकी बात समझ गया। जी 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 इरफान भी अपनी बात जारी रखें।
میں چونکہ بیچ میں لائن کٹ گئی، لیکن میں آپ کا جو یہ کویسچن تھا اس کو سمجھ گیا کہ ایسے جو ویل ناؤن تعلیمی ادارے جن کی فرنچائزز ہیں پورے پاکستان کے اندر، ان لوگوں نے بھی اپنے سٹاف کو فارغ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم کے نام پر، میں نے پہلے بھی کہا، کاروبار کر رہے ہیں. انہوں نے تعلیم سے، اسکول سے، کالجز سے بلینز آف روپیز کما کے اپنی پوری امپائرز کھڑی کر لی ہیں. انہوں نے اپنی پوری امپائرز کھڑی کی ہیں. یہ بلینر بن گئے یہاں نظام تعلیم سے اور اسکول سے اور کالجز سے پیسہ کما کے یہ بلینرز بن گئے. انہوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی اور پاکستان سے باہر تک اپنی جائیدادوں کو یہ لوگ لے گئے. تو یہ جب مشکل وقت آیا، جب پوری قوم پر بلکہ پورے دنیا کے اندر ایک ریسیشن آیا، ایک مشکل وقت تھا، انہوں نے جو یہ پاکستان کے لوگوں سے انہوں نے پیسہ کمایا تھا نا، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے سٹاف کا خیال رکھتے. اور اس میں ایگزامپل دینا چاہوں گا، ہمارا جو منہاج القرآن انٹرنیشنل کا پورا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے، انہوں نے اپنے سٹاف کا، ہماری منہاج یونیورسٹی ہے، ہمارے شریعہ کالج ہیں، ہمارے اس سے نیچے دیگر کالجز ہیں، انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہدایت کی روشنی میں اپنے سٹاف کو، اب تک سکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں لیکن وہ سیلریز ان کو دے رہے ہیں. تو ایسے بھی ہیں جو سیلریز دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنے سٹاف کا خیال رکھا. اور جن لوگوں نے ایسے موقعوں پر خیال نہیں رکھا، میں پہلے بھی یہ کر سکا ہوں بات کہ گورنمنٹ کو چاہیے اور جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ان کو کوئی ایکشن لینا چاہیے، وہ ان کو اس کے اوپر اپنی کوئی سٹینس لینا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر ان کی کمپنسیشن کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے کوئی پیکج کا، کوئی بجٹ کا، اس میں سے کوئی ریلیف پیکج کا اناؤنس کرے. میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ بیچارے رینٹ کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ 2-3 ماہ سے وہ رینٹ کے وہ اپنے پیسے نہیں دے سکے. وہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے بے شمار کام جو صرف اس وجہ سے رک گئے، آپ جیسے بتا رہے تھے کہ 2 آئی تھنک انعام بھائی ہمارا رابطہ عرفان بھائی سے دوبارہ منقطع ہو گیا ہے، تو ابھی انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں گے. تو انعام بھائی جاری رکھیں. ہاں جی، تو میں اس ضمن میں وہ آپ نے بات کی نا استاذ کے مقام کی، آپ نے پوچھا جی استاذ کا مقام کیا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم بات اس وقت کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کی حکومت تھی، سطوت تھی، سلطنت تھی. تو جہاں پر ہم باقی دیگر مثالیں بھی کوٹ کریں گے ابھی اسی پروگرام میں، لیکن بینگ مسلم ہمارے لیے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جب وہ اسلامی ریاست کی ملتی ہے. تو ان سے پوچھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے 22.5 لاکھ مربع میل علاقے پر آپ نے حکومت کی اور بڑا شاندار آپ نے اپنا دور حکومت گزارا اور بڑی آپ نے روب اور دبدبے کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اور آپ کے نام سے کیسر و کسرا کے پاؤں کانپتے تھے، آپ کے نام سے وہ لرز اٹھتے تھے. تو کیا آپ کی کوئی اور زندگی میں بھی خواہش ہے؟ تو اب آپ اندازہ کیجئے معظم بھائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ کاش میں یہ سب کچھ نہ ہوتا کہ میرے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، کاش میں استاذ ہوتا. یعنی استاذ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ تعارف کوئی اور نہیں کروایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ بن کر آیا ہوں، یہ بن کر آیا ہوں، یہ بن کر آیا ہوں، بلکہ فرمایا انا بعثت معلما، میں معلم استاذ بن کر آیا ہوں. تو یعنی اتنا مقدس پیشہ کہ یہ پیشہ پیغمبری ہے، اس پیشے کو اپنانے والوں کے ساتھ آج ریاست مدینہ کا نام لینے والے، اصل توجہ طلب یہ لفظ ہے ریاست مدینہ میں. تو پھر اگر دیکھا جائے تو پہلی ریاست معظم بھائی ریاست مدینہ وہ تھی جو آقا علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. تو پھر ریاست مدینہ میں تو استاذ کو خلیفہ وقت بنایا جاتا تھا، خلیفہ وقت بنایا جاتا تھا ریاست مدینہ میں. تو جو ریاست مدینہ کے پہلے سربراہ تھے وہ خود استاذ تھے، اور نبی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا تعارف جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے استاد ہونے کا کروایا.
اور وہاں پر اگر کوئی استاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہوتا، کوئی حضرت ابو ذر غفاری کی صورت میں ہوتا، کوئی پڑھانے والا حضرت ابو ہریرہ جیسا ہوتا، تو وہاں پر کوئی پڑھانے والا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ جیسا ہوتا، تو پھر ان کو تو کئی عشرہ مبشرہ میں شامل کیا. یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں اس وقت کا اور آج کے دن تک اور ہمیشہ کے لیے ایک اعلیٰ درجہ ہے نا سوسائٹی سے، اور امت سے ہٹ کے ان لوگوں کو درجہ دیا. کہیں انہیں خلیفہ وقت بنایا، کہیں انہیں جو ہے وہ باب مدینۃ العلم کہا، کہیں انہیں عشرہ مبشرہ میں شامل کیا، کہیں انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، کہیں کوئی مقام دیا، کہیں کوئی مقام دیا. تو جب یہ ساری صورتحال ہو تو اس سے پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ریاست مدینہ میں علم والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی. انہیں سینیٹائزر بیچنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، انہیں جو ہے وہ گلوز بیچنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، انہیں ریڑھی لگا کر چاول بیچنے پر مجبور نہیں کیا جاتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ لاہور کا نہیں ہے، یہ واقعہ سرگودا سے ریلیونٹ ایک علاقہ ہے. انعام بھائی یہاں پر آپ کو میں معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں اور شامل ہو چکے ہیں، جناب محترم ڈاکٹر محمد افتخار خان صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہے اور پرنسپل ہیں اپیکس گروپ آف کالجز کے. میں آپ کو اسلامک یوتھ فورم کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا اور اس فورم پہ بلانے کا، اور یہ آج کا ٹاپک بھی جو ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انعام صاحب بہت شکریہ آپ کا اور اس قابل سمجھنے کا کہ آج آپ نے اس گفتگو میں مجھے شامل کیا. ماشاءاللہ آپ خود بہت اچھا بولتے ہیں، فصیح اللسان ہے آپ ماشاءاللہ خود بھی. جی نام بھائی جاری رکھیے. جی سر، جیسا کہ کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے اس انتہائی اہم موضوع کے لیے وقت عنایت کیا. میں آپ کے سامنے تھوڑی سی سچویشن رکھنا چاہوں گا، جس سے آپ خود چونکہ ایک استاذ ہیں اور ایک ادارے کو آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو دعوت دینے کا یہاں پر 2-3 مقاصد ہیں. ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ خود جو ہے وہ ان سارے حالات کے باوجود بہت ساری چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، اور اپنے اساتذہ کرام کو آپ نے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا. مگر اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے اساتذہ کرام کی سر، وہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہمارا جو رابطہ ہے وہ انعام بھائی سے کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر منقطع ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کم و بیش 2 ملین کے قریب جو اساتذہ کرام ہیں اور اس سیکٹر سے جو وابستہ طبقہ ہے پاکستان کے اندر، وہ اس سے متاثر ہے، اور اس میں سے ان کی 85% لوگوں کو جو ہے وہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور بہت سے لوگوں کو ان کے نان پیبل رول پہ کر دیا گیا ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح اس میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور ان اداروں کو کیا کرنا چاہیے کہ جن اداروں کو قائم کرنے کے اندر سارا رول ہی اساتذہ کرام کا ہے؟ اگر ہمیں آج کوئی بڑے ٹیگ ملتے ہیں، بڑے برانڈز ملتے ہیں اس سیکٹر کے اندر، تو اس سیکٹر کو بنانے والا وہ نام نہیں ہے، بلکہ اس برانڈ کو بنانے والا وہ ایک استاد ہی ہے کہ جس نے دل لگا کے پڑھایا، اس بچے کے اچھے نمبر آئے، اور وہ نمبر جب اس کے بورڈ کے ساتھ لگے تو وہ ایک برانڈ بن گیا. لیکن اسی برانڈ نے آج اس استاد کو اپنے اس ادارے سے نکال دیا اور تنہا چھوڑ دیا. آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو اس حوالے سے جو سوال اٹھایا ہے، یقیناً یہ اس وقت اگر ہم ریاست مدینہ کا جس طرح انعام صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، یہ سو کالڈ ریاست مدینہ جس میں نیچے لوگوں کا تو خیال نہیں، اپنی تنخواہیں تو بڑھ جاتی ہیں. کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو مزدور کے برابر تنخواہ لینا پسند کرتے ہیں، اور کہاں ان کی تنخواہیں لاکھوں میں. اور دوسری بڑی بات، جہاں پر انہوں نے ہر چھوٹے طبقے کے لیے بل معاف کیے یا کسی بھی مد میں قرضے دیے،
اور اسی طرح اسٹیٹ بینک کے جو نام پر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اساتذہ کے حوالے سے ایک اسکیم لائے ہیں کہ تاکہ آپ چھوٹی کمپنیز جس میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں وہ اساتذہ کو فارغ نہ کریں، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں۔ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ یہ صرف انڈسٹریز کے لیے یہ پیکج لایا گیا ہے، اور اس میں بھی انٹرسٹ کو رکھا گیا۔ جو لوگ اگر اس میں انٹرسٹ لینا پسند کریں گے وہ اس میں انہوں نے اگر کوشش بھی کرنا چاہیں تو وہ لون چھوٹے اداروں کو نہیں ملا۔ دوسری اہم بات، بلز میں دکانداروں کو تو آسانی دی گئی جو حالانکہ کوئی چھابڑی بھی لگا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس لاک ڈاؤن سے اگر کوئی طبقہ پسا ہے وہ سفید پوش طبقہ اساتذہ کا ہے، جو نہ تو ریڑھی لگا سکتے ہیں، نہ شام کو پکوڑے اور سموسے بیچ سکتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کاروبار کے لیے اور کوئی صورت موجود ہے کہ جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ اور تیسری بات، اس سے پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے ہی بہت سارے اساتذہ کو بے روزگار پیف اسکول کے نام پر بھی کیا گیا، جن کی تنخواہیں بھی روکی گئیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن ہو رہی تھی تو آپ کو مکمل ختم کرنا چاہیے۔ کچھ کی تنخواہیں عید کے بعد دیں، کچھ کی پہلے دیں۔ اس میں اگر بینیفیشری ہوئے تو وہ سرکاری اسکولز اور کالجز کے وہ اساتذہ ہیں جو دن میں نہیں کہتا سبھی لوگ، بہت اچھے محنت کرنے والے لوگ بھی اس میں موجود ہیں، بڑے کمپیٹنٹ لوگ بھی موجود ہیں، جو دن میں بمشکل 1 یا 2 لیکچر بھی کہیں نہیں پڑھاتے، اللہ ماشاءاللہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پر ہیں، ان کی تنخواہیں تو پوری ہیں۔ کاش اگر ایسے لوگوں کو جو ہر شعبے کے اندر ایک بوجھ بنے ہوئے، ان کو فارغ کر کے اور لوگوں کو جگہ دی جاتی، اور بہت سارے کالجز کے اندر جن میں نشستیں بھی خالی ہیں وہاں پر ایگزامز لے کر اور لوگوں کو جگہ دی جاتی تاکہ ان امپلائمنٹ کی بجائے لوگوں کے لیے جابز کے مواقع پیدا ہوتے۔ تیسری اہم بات یہ تھی کہ آپ نے ہر جگہ پر لون دینے کے لیے 12,000 روپیہ ہر جگہ پہ دیا۔ اساتذہ کس زمرے میں آئے جن کو پرائیویٹ سکولز اور کالجز نے ویسے فارغ کر دیا، صرف یہ کہہ کر کہ جب ادارہ چلے گا تو ہم آپ کو تنخواہیں دیں گے۔ بہت ساری ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز نے جن کے نام آپ سنتے ہیں، کوئی جوتوں کے نام پر، کوئی ہاسپٹل چلانے والوں کے نام پر، شالیمار لنک روڈ پہ ان کا ایک ہاسپٹل بھی موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا، بڑا نام اس حوالے سے سمجھا جاتا ہے، جن کی فارمیسیز بھی چل رہی ہیں، انہوں نے تو پہلے دن سے اپنے امپلائیز کو فارغ کر دیے۔ ایسے اداروں کے لیے بھی کم سے کم گورنمنٹ کے سطح پر ایک جو واضح لائحہ عمل لانے کی ضرورت تھی کہ ان کے لیے یا تو ان کو پابند کیا جاتا کہ آپ امپلائیز فارغ نہیں کریں گے، کیونکہ اب صرف بیانات یا ایک ٹویٹر سے اور اس کے اوپر ایک ٹویٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ عملی طور پر اساتذہ کے لیے آپ فنکاروں کے لیے سوچ سکتے ہیں، آپ وکلاء کے لیے وکیلوں کا پریشر کے اندر آ کر آپ پیسے دے سکتے ہیں جوڈیشری کو۔ صرف اساتذہ ہی ایسا طبقہ ہے کہ جن کو آپ نے کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا، صرف اتنی سٹیٹمنٹ دے کر آپ نے اس مناسب سمجھا کہ والدین اسکول میں یا کالجز میں فیسیں جمع کروائیں اور اساتذہ کو تنخواہیں دی جائیں۔ یہ صرف بات سے بات نہیں بنے گی اور یا ایک ٹویٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا، عملی اقدامات کرنے کی ضرورت تھی جو ہماری ریاست کی صورت میں اور حکمرانوں نے کسی صورت بھی اس کو پورا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ مظلوم ترین طبقہ جو سفید پوش ہے، نہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ ہی ان کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ ان کو 2-2 3-3 ماہ یہ کہہ کر بٹھا دیا گیا جب ادارے کھلیں گے اگر آپ فری ہوئے تو کنٹینیو کریں گے، ادروائز آپ اپنا انتظام کیجئے۔ اس وقت تو کوئی ملازم رکھنے کو بھی کسی کو تیار نہیں جو حالات چل رہے ہیں، اور یہ ریاست مدینہ کا نام لینا بڑا آسان ہے، عملی طور پر اس کا شدید حد تک فقدان ہے۔ یا تو نام لینا چھوڑ دیں، اور اگر نام لیتے ہیں تو اس کے عملی اقدامات بھی کریں۔ سر آپ نے بہت زبردست طریقے سے اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ سامنے رکھا۔ میں آپ کی پہلے سوال سے قبل وہ ایک گفتگو کر رہا تھا، اور میں یہ سچویشن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب یہ پروگرام ہم نے فائنل کیا تو بے شمار اساتذہ کرام سے ملا، تو اب آپ دیکھیے ان میں سے میرے جو ذاتی جاننے والے اساتذہ کرام ہیں، میں ان کی سچویشن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے تناظر میں میں آپ سے اسی موضوع پر مزید جو ہے وہ سوال کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ ایک نامور تعلیمی ادارہ ہے سر لاہور کے اندر، اور وہ اس کے پورے پاکستان کے اندر بے شمار برانچز ہیں، اور اس میں کیمسٹری پڑھانے والے استاذ ہیں، کیمسٹری کا سبجیکٹ پڑھانے والے، اور استاد بھی ایسے تھے کہ ان کے جو ہیڈز ہیں اس تعلیمی ادارے کے، ان کی ہاں نہ ان کی ایک ہوتی تھی، یعنی اتنا قریبی۔ مگر اب کیا ہوا کہ ابھی صورتحال ہوئی اور انہوں نے انہیں فارغ کیا، اور اب وہ استاذ یہ جو لاہور کی ہماری سبز منڈی ہے وہاں پر ڈیلی وہ جا کر وہاں سبزی کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ ایک استاد ایسے ہیں جو جنرل سٹور پر کام کر رہے ہیں، ایک استاد ایسے ہیں فیمیل ٹیچر ہیں، اب وہ بھی
हमारे बड़े करीबी इदारों में और बड़े नामवर इदारों में उस तालीमी इदारे का भी शुमार होता है। वहां पर वो टीचर हैं, उनकी अगस्त में शादी होनी थी। अब आप अंदाजा कीजिए, अब वो एक बहन है और बाकी सब उनके भाई ऐसे हैं जो अभी काम नहीं कर सकते, अखराजात, उनके वालिदैन नहीं हैं, उनकी वालिदा नहीं है, वालिद नहीं है, वो दुनिया से जा चुके हैं, और वो एक बहन है जो अपने सारे बाकी खानवादे को की जरूरियात और मामलात को लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं की अपनी भी शादी है। अब आप अंदाजा कीजिए, जब लॉकडाउन हुआ सर, उनको बगैर किसी सोचे समझे, इंग्लिश की वो टीचर हैं, उन्हें इसी तरीके से फारिग कर दिया गया। अब ये तो वो वाकयात हैं जो हम तक पहुंचे, मगर इस तरह के वाकयात अब 15 लाख असातिज़ा किराम है सर पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, उन 15 लाख असातिज़ा किराम को कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक मैसेज कर देना, जैसे आपने जिक्र किया, ट्वीट कर देना, तो कितने इलाके हैं जहां पर तो ट्विटर की सहूलियात ही मौजूद नहीं है। तो आपने किन लोगों के लिए ये बात कही है, किन लोगों को ये कहा है? ट्वीट कर दिया जी के तनख्वाहें जमा करवाएं, उन्हें फीसें जमा करवाएं, उन्होंने तनख्वाहें देनी है, तो इदारों ने तो टीचर फारिग ही कर दी हैं, तो तनख्वाहें किसको देनी है? तो सर इस सारी सूरत हाल में आप क्या मुतालबा करते हैं और क्या कोई ऐसा लाहे अमल आप देते हैं जिसके तनाजुर में कम अज कम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस सारी सूरत हाल से निकला जा सके? इनाम साहब, आपने बात बहुत अच्छी की, लेकिन इस हुकूमत वक्त के आगे बात करना ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है, क्योंकि ठीक है, ये इतना बेख्तियार वजीर आजम हमने तारीख में नहीं देखा कि जिसको जो कह रहा है लॉकडाउन नहीं होना, नीचे लॉकडाउन हो रहा होता है, जिसकी 3 सूबों में हुकूमत होने के बावजूद वो एक चपड़ासी रखने की हैसियत नहीं रखता। ऐसे बंदे से या ऐसे हुक्मरानों से, ऐसे वज़राए तालीम से जिनका तालीम तक दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं नजर आता हमें, और जो पॉलिसी के अंदर असातिज़ा किराम शामिल नहीं, जो यूनिवर्सिटी से वीसी जो उसका हेड होता है यूनिवर्सिटी का, उससे इख्तियारात वापस लेने को फिर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये क्या करेंगे? लेकिन अगर ये वाकई होश के अगर नाखुन लें तो उसमें यह भी किया जा सकता था, जो सो कॉल्ड लार्जेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, जो नाम के एतबार से तो कुछ होंगे लेकिन सोच के एतबार से इंफीरियर हैं, और इनके ग्रुप्स के इदारे जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। ये टैक्स चोर भी हैं और मुख्तलिफ फाउंडेशन चलाकर अपना टैक्स का पैसा बचाते हैं। चैनल्स के जरिए इनकी बदमाशी पूरे पाकिस्तान में चलती है, और जिनके आगे हुकूमतें वक्त जो होती है वो घुटने टेक देती है, चैनल इनका हथियार होता है। इन लोगों को अगर ये सही तौर पे पटा डाला जाए तो मैं समझता हूं कि इनको पाबंद किया जाए। जितने एम्प्लॉयज फारिग किए हैं, इनका टैक्स का अगर आप हिसाब लें तो ये अरबों रुपए का टैक्स चोरी करते हैं। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे ऐसे इदारे जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, मुख्तलिफ नामों से चलाए हुए हैं। HEC ने आकर आज एक्शन लिया, न्यूज़पेपर में उनका आया है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, और वो एक इदारे की एफिलिएशन लेकर पूरे पाकिस्तान में प्रिंटर के जरिए डिग्रियां बांट रहे हैं। ऐसे इदारों का कम अज कम इनका जो एहतसाब बहुत जरूरी है, और ऐसे लोग जो इदारे चला रहे हैं और असातिज़ा का इस्तेसाल कर रहे हैं, इनको ये पूछा जाए, जब आपने ये कहा था कि कोई बंदा नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, इसकी लेजिस्लेशन होती, इसकी कानून साजी होती, और उनको इस कानून के कटहरे में लाया जाता, जिन्होंने सिर्फ एक मैसेज करके HR डिपार्टमेंट के बिहाफ पर असातिज़ा को 2-2, 3-3 माह के लिए फारिग कर दिया है। अब आप सोचें उनके पीछे उनकी फैमिलीज, शाम के वैसे उनकी ट्यूशन और अकेडमी सारी फारिग हो चुकी हैं। अब वो सिर्फ उस जो सुबह की उसकी कॉलेज की तनख्वाह थी, जो इतनी मामूली होती है कि जिसपे किचन नहीं घर का चल सकता, आप सोचे अगर वो भी उसका जरिया मुआश खत्म हो जाएगा तो फिर मुआशरे में जराइम, अदम बर्दाश्त और ये मसाइल नहीं पैदा होंगे तो क्या होगा? अमली तौर पे चाहिए ये था कि उन इदारों को शो कॉज नोटिस जारी किए जाते। कम अज कम तालीमी जो हमारा शोबा है, शोबा तदरीस जो है, इसमें वजारत तालीम जो थी वो कम अज कम कोई ऐसा जो इसके शिकायत का बैंक कायम करती, या इनके दफातर के अंदर कोई कंप्लेन जा सकती कि जो रजिस्टर्ड इदारे हैं, जो एफिलिएटेड इदारे हैं, उनको इस मामले में इस कटहरे में लाया जाए कि वो कम से कम असातिज़ा जिनको निकाल रहे हैं उनको लॉकडाउन के ऐसे में ना निकालें, और अखलाकी तौर पर उनको कम अज कम 1 से 2 माह का विद सैलरी, एडवांस सैलरी उनको नोटिस दें, जैसा कि ये अपने अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखते हैं। लेकिन उसका अमली तौर पर उन्हें पता है कि ये किसी भी जगह पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, या जो हमारे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले, या वो लोग जो मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हैं, ऐसा कानून ही मौजूद नहीं।
اور اگر موجود بھی ہے تو اس کا عمل درآمد ہی نہیں کہ وہ کس دروازے کو دستک دیں کہ ان کی شنوائی ہو سکے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کے اداروں کی ایفیلیشن جو ہے وہ ختم کی جائیں، ان کی رجسٹریشن ختم کی جائے، تاکہ کم از کم یہ معاشرے کے اندر جو آپ نے کروڑوں سال میں کمایا ہے، سالوں سال آپ نے کروڑوں سال کمایا ہے، اب اگر 2 سے 3 ماہ اساتذہ کو پیسے دینے پڑیں گے تو کالجز کی تو فیسیں آ ہی جائیں گی، اب نہیں تو 2 ماہ بعد بھی واپس آ جائیں گی۔ سکولز آپ کے جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کی سیلریز بھی اور فیسیں تو آ ہی رہی ہیں، لیکن بہت سارے جو سکول جنہوں نے سیلریز بند کر دی ہیں، 50 سے 60 ہزار روپے جن کے داخلے کے وقت لگتا ہے، اتنا اگر پیسہ کمایا تو یہ 3-4 ماہ تنخواہیں ادا کرنا میرے نہیں خیال میں کوئی مشکل چیز تھی۔ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر سکتی تھی، اور کچھ نہ صحیح جہاں احساس پروگرام کر رہے ہیں تو اساتذہ آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، احساس پروگرام میں ان لوگوں کو سر فہرست شامل کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں ان کو کم سے کم آپ شعبہ تعلیم سے جو وابستہ لوگ ہیں وہاں کو ان کا شکایت کا بینک قائم ہوتا، جہاں وہ شکایت اپنی پراپر ایک رجسٹرڈ کرواتے اور احساس پروگرام کے تھرو ان کو لک آفٹر کیا جاتا۔ وہ تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بھی قابل نہیں رہے۔ بالکل سر اس میں بڑی 2 خوبصورت باتیں جو ہے نا وہ آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ کی۔ ایک آپ نے کہا جی کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی قانون نہیں بنایا۔ سر یہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے اور ڈمی قسم کے حکمران، آپ ان کی لیجسلیشن کا عالم تو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے جن کے ایگزامز نہیں ہو سکے، وہ جب ان کو پروموٹ کرنے کی بات کی گئی تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان کی اپلیکیشن بورڈ میں گئی تو بورڈ نے کہا کہ جناب گورنمنٹ نے تو اس پر کوئی لیجسلیشن ہی نہیں بنائی۔ یعنی یہ اتنے علم حکمران ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو آرڈر جاری کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارا کوئی قانون پہلے بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا۔ اور دوسری بات یہ سر کہ اگر یہ اساتذہ کرام جن کی تعداد اعداد و شمار میں 15 لاکھ آ رہی ہے، اگر یہ اساتذہ کرام ان کو اسی طریقے سے برقرار رکھا جاتا، اگر آج ہمارے ملک میں یہ وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کی، تو سر اس میں ایک بہت بڑا عنصر اس چیز کا ضرور ہے کہ عوام کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اساتذہ کرام کے پاس بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کنوے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر ان اساتذہ کرام کا بہتر طریقے سے اس طرح حکومت جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتی اور ان کو اویئرنیس جو ہے وہ انڈیکیٹر کے طور پر اور اویئرنیس ورکر کے طور پر انہیں جو ہے وہ استعمال کرتی، تو شاید وہ افواہیں اور وہ غلط باتیں اور وہ جہالت جو پھیلتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ وائرس پھیل رہا ہے اور اموات ہو رہی ہیں اور آئے روز کیسز بڑھ رہے ہیں، تو شاید ان کی زندگیاں بھی سیکیور رہتی، ان کے معاشی حالات بھی سیکیور رہتے۔ اور وہ جو ڈمی قسم کی آپ نے یوتھ فورس بنائی جس نے آج کے دن تک کوئی کام نہیں کیا، وہ اس فورس کو بنانے کی بجائے اگر یہ گورنمنٹ اساتذہ کو اہمیت سمجھتی، ویسے تو سر آپ بجٹ بھی دیکھیں اور آج کے دن تک جتنی صورتحال ہے وہ ساری کی ساری، یعنی سب سے زیادہ چھٹیاں ہوں تو وہ ان کے دور میں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ عدم توجہ کا اگر کوئی ادارہ شکار ہوا ہے تو وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ وہ تو ایجوکیشن سیکٹر کی یعنی بالکل انتہائی تعلیم کش ان کی پالیسیز ہیں، تو خیر ان سے توقع تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایسا کرتے تو سر بتائیے کیا خیال ہے کہ یہ حالات ہم وائرس سے بھی بچ جاتے اور معاشی طور پر جو قتل ہوا ہے کیا وہ رک نہ جاتا؟ یہاں پر میں یقیناً سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ابھی نام بھائی آپ نے ذکر کیا کہ شعور کی آگاہی کے لیے اساتذہ کرام کو شامل کرنا چاہیے تھا، تو اس حکومت نے تو شعور کی آگاہی کے لیے اساتذہ کرام تو دور کی بات، انہوں نے ان ٹک ٹاکرز کو بلایا کہ جو کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان کو باقاعدہ گورنر ہاؤس کے اندر بلایا گیا اور ان ٹک ٹاکر سے وہ شعور کی آگاہی کے لیے ویڈیوز جو ہیں وہ تیار کروائی گئی۔ بھئی وہ ٹک ٹاکرز جو ہیں، جو وہ طبقہ، وہ نوجوان جو وہ اساتذہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے، امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت وہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہمیں شعور کی آگاہی دے رہے ہیں جن کو خود شعور نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا ساتھ میں نے کہا میں ایڈ کر دوں۔ دنیا ہے جس میں دیکھیں ریاست مدینہ کا نام لینے والا یہ نہیں جانتا کہ جن ریاست مدینہ قائم جس ہستی نے کی تھی وہ یہ کہتے ہیں انا بعثت معلمن، مجھے استاد بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ یورپ کی مثالیں دینا، برطانیہ کی مثالیں دینا، نیوزی لینڈ کی مثالیں دینا بڑا آسان ہے، عملی طور پر ان کو نافذ کرنا ان اقدامات کو بڑا مشکل ہے۔ آپ صرف نام استعمال کر رہے ہیں، کام نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ صرف یہی دیکھیں
جو آپ نے فورس بنائی جو عملی طور پر گراؤنڈ لیول پہ کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی. لوگوں نے میں نہیں سمجھتا کہ سبھی ایسے ہوں گے, بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ کے جوائن کیا تھا کہ اس میں فنڈ وغیرہ نیچے ہمیں دینا پڑیں گے, تقسیم کرنا پڑیں گے, اس میں فوائد ہوں گے. اس میں نہ صرف آپ کو کوئی چیز ملی, نہ کوئی عملی طور پہ اقدامات نظر آئے, بلکہ ہمارے ملک کی فلاحی تنظیموں نے بے انتہا بہترین کام کیا ہے, عملی طور پہ کیا ہے. جبکہ جو فورس سو کالڈ بنائے گی اس کو تو ہمیں یہ نظر ہی کہیں نہیں آئی. اور اگر اس کی جگہ پر آپ دیکھیں, آپ سرکاری سطح پر اساتذہ کی الیکشن میں ڈیوٹیاں لگاتے رہے, ان کو ہر جگہ دھکیلتے رہے پولیو ویکسینیشن کے لیے بھی, اس میں بھی اگر ان کی خدمات لیتے, ایک تو وہ فارغ 4 ماہ گھر نہ بیٹھتے, اور نجی طور پر نجی اساتذہ کو بھی آپ کانٹریکٹ پر اگر یہ موقع دیتے اور ان کی خدمت بھی ہوتی, اور صحیح طور پر کام جو ہے پراپر چینل کے ذریعے صحیح ٹارگیٹڈ کمیونٹی تک پہنچتا. جبکہ وہ عملی طور پر لیک آف پلاننگ, میں تو یہ کہتا ہوں ان کو کاش پہلے یونین کاؤنسل چلانے کا ایک پہلے اندیا دیتے, ایک موقع دیتے, یونین کاؤنسل چلاتے تو ان کے ہاتھ میں تو ملک پکڑا دیا ہے. اور لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں کہ جو اس کو لے کر آئے ہیں, کہ اس کو یونین کاؤنسل چلوائی ہوتی, اس سے تو آج اتنا ملک کی تباہی اتنی نا جو 1.5 سال 2 سال میں ہو گئی ہے, وہ مزید ہونے تباہی دہانے سے ملک بچ جاتا. اور پہلے اگر ہمیں شکوہ رہا کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے, یہ معاملہ رہا تو, لیکن اس کے بعد حالات جوں کے تو نہیں بلکہ بدتر ہو گئے. ماڈل ٹاؤن کا منہاج کا سانیہ ہو یا کوئی بھی ہو, اور ساہیوال کا سانیہ ہو, جہاں دن دہاڑے بچوں کے سامنے ماں باپ قتل کر دیے جائیں, آپ کو انصاف کسی کسوٹی کی یہ نظر ہی نہیں آتا کہ کسی کیس کا جہاں نوٹس لیا گیا ہے, شوگر کا نوٹس لیا گیا, وہ کہاں سے کہاں معاملہ چلا گیا, پیٹرول کا نوٹس لیا گیا, وہ معاملہ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو اس میں یقین جانے کہ اگر جس معاملے پہ یہ کہیں نا ہم نے نوٹس لے لیا ہے, اس پہ زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ نوٹس لینے کے بعد حالات ابتری کی طرف جائیں گے, معاملات بگڑیں گے. تو اسی طرح ہماری تعلیم کا یہ حال ہے, نہ ہی آج تک ایجوکیشن پراپر ایک پالیسی بن سکی ہے. اس معاملے میں 2 وزراء ہیں, 2 گھروں کا مہمان ویسے ہی بھوکا رہتا ہے. ہائر ایجوکیشن ایک کو دیے, وہ کہتا ہے کالج کا معاملہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کا ہے, جب اس سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ اسکول کا میٹر ہے. دونوں ہی ابھی تک بندر بانڈ میں مینج ہی نہیں کر سکے کہ اصل معاملات کس نے دیکھنے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں 90 روز میں میٹرک کا رزلٹ دیا جائے گا, اور دوسری طرف بیان آپ سنیں ستمبر سے پہلے, اب پیچھے اگر دن ان کو بتائے 2 ماہ کا عرصہ رہ گیا جس کے 60 دن بنتے ہیں, شاید یہ 1 مہینے کے دن 30 بجائے 45 سمجھ رہے ہیں. ان کو اگر یہ بتایا جائے یہ 60 دن بچے ہوئے ہیں, 60 دن کے اندر رزلٹ دینا, 90 دن آپ کے پاس نہیں ہے, اور تاحال آپ نے پیپر چیکنگ کیجیے اجازت ملنے پر, کس سے اجازت لینی ہے؟ حیرانی یہ ہے حکمران بھی یہی ہے اور ان کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ہے, اور اختیار کے لیے بھی سوچتے ہیں کہ ابھی اجازت لینا پڑے گی, اور وہ اجازت میں ہی پورا مہینہ گزر گیا کہ ابھی تک بچوں کے جو چیکنگ شروع نہیں ہوئی. ورنہ آپ یہ دیکھیں نجی سیکٹر کے علاوہ سرکاری کے جو اساتذہ تھے وہ بھی پیپر چیکنگ میں انوالو ہو سکتے تھے, اور اس طرح کئی طرح کے اخراجات ان کے بھی چیکنگ کے تھرو پورے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سلسلہ بھی ابھی تک شروع نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ بچوں کا تعلیمی سال, اداروں کے داخلے اور بجٹ, ہر چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی یہ صرف معاملہ سوچ رہے ہیں کرونا کے ساتھ بازار کھل سکتے ہیں, کرونا کے ساتھ ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر اس لیے کھل سکتا ہے کیونکہ اس میں دائیں اور بائیں بیٹھے لوگ موجود ہیں جن مافیا کو آپ مافیا بھی بولتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں, ان کے انٹرسٹ شامل ہیں, وہ تو کھل سکتے ہیں. کرونا کے ساتھ آپ کی مارکیٹس کھل سکتی ہیں, شاپنگ مالز کھل سکتے ہیں جس میں دھجیاں اڑائی گئی SOPs کی, نہیں کھل سکتے تعلیمی ادارے جنہوں نے سب سے بہترین لاک ڈاؤن پہلے دن سے فالو کیا ہے. اگر آپ SOPs کے ساتھ کھولتے, تعلیمی ادارے آدھی تعداد کے ساتھ بہترین کام چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور SOPs جو آپ نے کہیں امپلیمنٹ نہیں کروا سکے تعلیمی ادارے خود سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں اور اگر آپ ان پر اعتماد کریں تو. لیکن آپ تو تعلیم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. آپ کی پرائرٹی جو تھی وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن تھی. 2.5 سال میں ایک ہاسپٹل نہیں بنا, ایک سرکاری اسکول نہیں آپ بنا سکے, ایک سرکاری کالج نہیں بنا. لاہور کو کالجز کا شہر کہا جاتا تھا, سوتیلی ماں جیسا سلوک بجٹ میں بھی آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تعلیم پہ بجٹ بڑھانے کی بجائے آپ نے کم کیا. لاہور آپ کی پرائرٹی میں جنوبی پنجاب لے کے جا رہے ہیں جہاں سے نہ تو ریونیو آ رہا ہے نہ ہی پیسہ لگتا نظر آ رہا ہے. وہ بزدار کے علاقے میں پیسہ لگانے کا کیا فائدہ جو آلریڈی جہاں لوگ نوکری لینے لاہور آتے تھے. اس میں ضرورت تھی کہ اس کو مزید ڈیولپ کیا جاتا, لوگوں کو شعور دیا جاتا, روزگار کے مواقع. آپ نے تو 50 لاکھ نوکریاں دینی تھی, آپ نے تو بلکہ 50 لاکھ لوگوں سے نوکری ویسے چھین لی.
जी 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 जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में सारी सूरत हाल को जो है वो रखा। सर इनकी जो आपने इख्तियार की बात की, जैसे ये कहते हैं जी कि हमने इजाज़त लेनी है, ये तो ऐसे वज़ीर आज़म और ऐसे हुक्मरान हैं कि जिनको अपनी कैबिनेट मेंबर जब उन्हें उनके ओहदे से हटाया गया तो वज़ीर आज़म साहब का बयान मैंने खुद देखा। उन्होंने कहा कि मुझे खबर मिली है टीवी के ज़रिए कि उन्हें हटा दिया गया है। तो यानी अगर कोई इनका अपना कैबिनेट मेंबर हट जाए तो उसकी मोहतरम वज़ीर आज़म साहब को खबर टीवी के ज़रिए पता चलती है, तो आप और हम और इससे सारी ज्यादा कौम जुल्म और क्या असातिज़ा होगा? किराम क्या पेट्रोल का तवक्को बम रख सकते गिरा दिया जाए, पेट्रोल का बम हैं? गिरा जी, दिया जी। जाए और कहा यह जाता है कि वज़रा कहते हैं हमें हमारे से मुशावरत नहीं हुई, वज़ीर आज़म कहे मुझे जी। टीवी से पता लगा है। इससे ज्यादा हाँ जी, हाँ जी। लाइल्म, बेइख्तियार, बेबस हुक्मरान आप अगर कर नहीं सकते सीट छोड़ जाएं। सीट आप छोड़ जब दें। समझते हैं मैं डमी हूं, इख्तियार नहीं है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। आप कहते हैं लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया, वो कौन लोग हैं जिनके नाम नहीं आप ले सकते? आप अगर डमी हैं आपको छोड़ देना चाहिए, हाँ जी, फिर हाँ जी, इज्जत बची रहेगी। वरना जो अभी लोग बेरोजगार हो गए, ये हाँ जी, हाँ जी, मामला बहुत वो शिद्दत किसी ने इख्तियार कर जाएगा। जी जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया सर, वो डॉक्टर किसी ने साहब। क्या खूब कहा था ना कि ये कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अब बात ये है कि बिल्कुल सही। ये उतरने का भी नाम नहीं लेंगे, उतर भी नहीं सकते। अब वो एक दिन खुद बयान कर रहे थे जी कि मैं टीवी पे देख रहा था कि फलां जगह पे जुल्म हो रहा था, खबर आ रही थी तो मैं बड़े अफसोस का इजहार कर रहा था, तो मेरी बेगम, ये अपना खुद इंटरव्यू में वाकया सुना रहे हैं, कहते हैं जी मेरी बेगम ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब आप वजीर आजम हैं, आप इसको हल करें। कहते अच्छा मैं वजीर आजम हूं, मैंने हल करना है। तो मतलब बात यह है कि यहाँ इतनी बेख्तियारी हो, वहां पर असातिज़ा किराम के साथ सर जुल्म। ये एक तरफ तो यानी आका अलैहिस्सलाम बेसिकली तो बीइंग अ मुस्लिम हमें अपने नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ही मद्देनजर रखकर और जो इब्तदाई खुलाफाए राशिदीन ने जो एक रियासत मदीना का प्रॉपर मॉडल दिया, उसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आपने इतना मतलब हुकूमत की है और इतनी ज्यादा आपका रोब और दबदबा के सुपर पावर्स आपके नाम से कांपती थी, तो आपकी कोई ख्वाहिश और भी बाकी है? उन्होंने कहा काश मैं ये सब कुछ ना होता, मैं उस्ताद होता। तो हजरत मौला अली उल मुर्तजा फरमाते हैं कि अगर मुझे किसी ने एक लफ्ज भी सिखा दिया तो वो मुझे जब वो बेच भी सकता है, मुझे से अपने सारे काम ले सकता है, मुझे उसने अपना गुलाम बना लिया। तो चलो वो नहीं आपने मानी, आप बाकी जगहों पर यूरोप की मिसालें और इधर उधर की दिगर मिसालें देते हैं। तो जंग अजीम दोम में आप देखिए सर कि जब हिटलर से पूछा गया कि मुसलसल जंगें हो रही हैं और हमारी कीमती जानें जब वो ज़ाया हो रही हैं तो बताएं कि हम क्या करें, उसने जवाब दिया था कि हो सके तो आप हमारे जो असातिज़ा किराम हैं आप उनको सेव कर लें, तो ये कीमती लोग जो हैं ये दोबारा तैयार हो जाएंगे। तो यानी उस सिचुएशन में आपको डेली वेजेस की तो फिक्र है, वो भी जस्ट लफ्जों में वो जो 12,000 रुपया आपने दिया वो भी सर ऐसे ही जब वो उन्हीं लोगों को दिया जिनको पहले से वो बेनजीर इनकम सपोर्ट मिल रहा था, और उसमें भी वो 5 महीने उनको हर महीने मिलना था, 5 महीने आपने ना दे के जहाँ उनका 15,000 बनता था वहां आपने 12,000 रुपया दे के आपने सास प्रोग्राम में उसको मर्ज कर दिया और पता नहीं क्या क्या सूरत हाल आपने बनाई। तो फिर पॉलिसीज वायरस के हवाले से कम अज कम प्राइवेट सेक्टर के असाजा को, सर गवर्नमेंट सेक्टर के असाजा को तो तनख्वाहें मिल रही हैं, असल प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर के असाजा का था जिनकी रियासत इस वक्त मां बनती, उनके वाली वारस बनते ये, और उनको अवेयरनेस देने की खातिर वेलफेयर एक्टिविटीज में और दीगर एक्टिविटीज में सर हमारे पास तो शायद इतने आइडियाज नहीं हैं, लेकिन इनके पास तो आइडियाज बेशुमार हो सकते हैं और ये आइडियाज ले सकते थे। वो जो रोजाना ये चौराहा बना के बैठते हैं वहां से कोई शायद उनके दिमागों में कोई चीज आ जाती है और कुछ आइडियाज लेकर, या आलमी सतह पर क्या सर हर जगह पर असातिज़ा के साथ ये सलूक किया गया, इस तरीके से उन्हें निगलेक्ट किया गया, लेकिन बेहतर तरीके से पॉलिसीज बनाई जाती हैं और इस सेक्टर को इस्तेमाल करके इनकी हौसला अफजाई की जाती है। उन्हें फख्र होता कि हाँ वाकई जो कौम का बीमार होने का टाइटल हमें दिया जाता है वो प्रैक्टिकली हम हैं भी। सर एक डॉक्टर है ना, वो एक जान बचाता है, लेकिन उसके मुकाबले में टीचर सर वो पूरी की पूरी नस्लें बचा जाता है, लेकिन उस नस्लें बचाने वाले तबके को नेग्लेक्ट कर दिया गया बदकिस्मती से। और बाकी आपने तो फिर मजदूर की फिक्र की, डेली वेजेस की फिक्र की, तो इसका मतलब है कि आपके नजदीक उस्ताद एक डेली जो वर्कर है, जो मजदूर है, उस चीज के जितनी भी नहीं रही है कि आपने आज के दिन तक अपनी जुबान से एक जुमला भी असातिज़ा के लिए नहीं निकाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर और आप ये देखिए
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینی بڑی آسان ہے کہ آپ یہ مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا ماڈل عمر لا کی مثال دیتے ہیں. وہ تو ایک دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرنے پر اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. آپ نے یہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے مار دی, آپ کے سر پہ جوں نہیں رنگ رہی. آپ 100 کنال کے جو 400 کنال کے 300 کنال کے بنی گالا میں رہتے ہیں, آپ کو تو یہ ادراک نہیں ہے. آپ آسٹیریٹی کی بات کرتے ہیں, آسٹیریٹی نیچے نظر آنی چاہیے تھی, جبکہ آپ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا آپ کی وزارتوں کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور دوسری اہم بات یہ تھی, اس آسٹیریٹی کی مثال یہ تھی کہ وزراء کی اتنی موج ظفر موج اتنی بڑی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ اس میں لوڈ کم کرتے اور نیچے لوگوں کو فائدے دینے کی کوشش کرتے, اور جو فنڈز آپ کے ابھی بھی اوپر ہی ہیں, اور ابھی بھی آپ نے لوکل باڈیز کا نظام نہیں لائے, جس کی وجہ سے نہ ہی سکولز کی مشکلات نہ ہی اساتذہ کی مشکلات کا ادراک آپ کو کیسے ہوتا. دوسری اہم بات یہ تھی, آپ نے ان کے لیے ایجوکیشن کی پالیسی کے لیے 2.5 سال میں کیا کیا, کیونکہ آپ کی ترجیحات تو تعلیم اور صحت تھیں. آپ تو یہ تعلیم اور صحت کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے تھے کہ ہم ان 2 شعبہ جات کو سڑکوں سے ہٹ کر ہم ان کو اوپر لائیں گے. ان کے لیے آپ نے کون سا ایسا اقدام کیا کہ جس کو ہم سراہ سکیں, یا جن کو اساتذہ طبقہ یہ کہہ کوئی بڑی اقدامات نظر آئے ہیں؟ جی سر اس ضمن میں دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ نے جہاں ڈیولپمنٹ کو نہیں بنایا, کالج کو ہی نہیں بنایا, اور حتیٰ کہ جو چل رہے تھے وہ بھی بند ہونے کے دہانے پر آ گئے. کم از کم آپ قانون سازی کر کے جو لوگ پہلے سے سو کالڈ لارجسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک آف پاکستان کہلاتے ہیں, ان کو تنخواہوں کا کیا پابند کرتے, یا جو امپلائیز کے لیے کوئی ایسی لیجسلیشن کرتے یا جو موجود تھی اس پر عمل درآمد کرواتے کہ جو بھی ادارہ ان کو فارغ کرتا ان کے پیچھے کوئی قانونی کارروائی ہوتی, ان سے اس معاملے میں پوچھ گچھ ہوتی, تاکہ ہزاروں لوگوں کی نوکریاں جو اس وقت داؤ پہ لگ چکی ہیں یہ معاملات بھی نہ بنتے. اور یہ جو ٹائم پیریڈ یہ 3 سے 4 ماہ کا تھا, آپ ایک ڈیڈ لائن دیتے کہ ہم نے سکولز کھولنے ہیں. آپ ایک طرف ایس او پیز کی باری کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں اگست میں کھول دیے جائیں گے, جولائی میں کھول دیے جائیں گے, اگلے دن آپ اس کو ڈینائی بھی آپ کے وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کس نے کہا جولائی میں کھولیں گے. یعنی آپ والدین کو اس بات کو پش کر رہے ہیں کہ آپ فیسیں دینی بند کر دیں, کیونکہ یہ معاملہ پتہ نہیں ہم کہاں تک لے کے جائیں گے. یہ یو ٹرن نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اگر والدین کو ایک ڈیڈ لائن دی جاتی کہ واقعتاً جولائی یا اگست میں ادارے کھول دیے جائیں گے, اور اس میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے, اور یہ قانون بنا دیا جائے کسی بچے کو لیونگ سرٹیفکیٹ اسکول لیول پر بھی کسی اور ادارہ کو داخلہ نہیں دے سکے گا, تاکہ لوگ فیسیں جمع کروائیں. ورنہ لوگوں نے کیا کرائیٹیریا پکڑا ہے, ہم نے سرے سے داخلے لے لیں گے, فیسیں دینا بند کر دی ہیں. بالکل ایسے. اب وہ پرائیویٹ ادارے جو مڈل کلاس کے تھے, لوور مڈل تھے, وہ تو بند ہو رہے ہیں, اور جبکہ سب سے زیادہ طبقہ آپ کا اسی میں پڑ رہا ہے. اسی میں پڑھ رہا ہے سر, اسی میں پڑھ رہا ہے سر. اس ضمن میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سر یہ تو صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور اساتذہ کرام کو جیسے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے احسن انداز میں قوم کے سامنے یہ بات رکھی ہے, اور یہ کوئی پہلا ہی پلیٹ فارم ہوگا سر جس میں ہم نے چونکہ نیشنل میڈیا پہ اور ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ اس ٹاپک پر کوئی ابھی تک بات نہیں سنی, اور اس میں آپ کی آواز یقیناً ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی کہ کاش ان کے کانوں پر جوں رنگے اور یہ اس سیکٹر کی طرف سوچیں. اور اساتذہ کرام جو حقیقت میں قوم کا معمار ہیں, اور جو اپنا خود جل جاتے ہیں اور جلا بخش دیتے ہیں قوم کو اور خاندانوں کو اور آنے والی نسلوں کو, آخر یہ بھی کسی استاد سے پڑے ہوئے ہیں, تو کم از کم اور نہیں تو اپنے اس استاد کا ہی حیا کرتے ہوئے اس دھرتی کے اساتذہ کرام کی طرف سوچیں. تو سر ایک تو کیٹیگری ان اداروں کی ہے جنہیں آپ کاروباری انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ سمجھ لیں, یا جو بزنس سمجھ کے تعلیم کے سیکٹر کو چلا رہے ہیں, انہوں نے جو کرنا میں آپ کی بات کاٹوں گا. ہمارے دوست زبیر بھائی انہوں نے بھی کمنٹ بھی کیا ہے کہ مافیاز کے حوالے بات کریں گورنمنٹ کے بجائے. مافیا کو بھی جو کنٹرول حکمرانوں نے کرنا ہے نا, اختیار بھی تو اس کرسی والے کے پاس ہی ہے, قانونی بھی اور ہر طرح بھی. اور دوسری چیز, آپ مافیا کی بات کرتے ہیں, ایک کلاس کروڑوں کی صورت میں 50 ہزار اینٹی ٹیسٹ کی مد میں کمانے والے ادارے 15 دن کی تنخواہیں دے کے لوگوں کو نکال باہر کیا ہوا ہے, اور پورے ملک میں ان کا جال بچھا ہے, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. جوہر ٹاؤن سے لے کر آپ کے لاہور کے اندر مغل پورہ کئی جگہ ان کے 5-6 ہزار بچہ ایک کیمپس میں پڑھ رہا ہے. 15 دن کی تنخواہ کے بعد لوگ فارغ کر کے بٹھا دیے گئے ہیں. اس سے
बड़ा माफिया कौन होगा? इस माफिया को आप और मैं बोलकर तो या तो नौकरी से चले जाते हैं हमारे जैसे दोस्त, या इसके अलावा वो सिर्फ एक आवाज ही रहती है, जबकि असल वो लोग जो हुक्मरान ऊपर हैं, अगर वो होश के नाखून लें और अपने इख्तियारात का सही तौर पर इस्तेमाल करें तो इनको पता डाला जा सकता है कि आप करोड़ों रुपए एंटी ट्रस्ट की मद में ऑनलाइन भी कमा रहे हैं, आप 15 दिन की तनख्वाह देकर पूरे साल के पैसे लेते हैं, आप गरीब इलाकों में 10,000 एफएससी की फीस ले रहे हैं, 9-9 हजार मैट्रिक की फीस ले रहे हैं, आपको कौन पूछने वाला है? आप आज 20,000 भी ले लें तो गवर्नमेंट तो मौजूद होती तो आपकी फीस 10,000 की बजाय 3,000 मुकर्रर की जाती, आपके लिए भी कोई प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट का सिस्टम होता, ऐसा तो सिलसिला बनाया ही नहीं गया। इसके लिए भी कानून साजी की जरूरत है कि जो एकेडमी माफिया है, जो शाम में हजारों लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है, हमारे बच्चों की, जो टीचर्स के जगह पर अगर देखें वो देखता है कि अच्छा उस्ताद अगर सैलरी मुनासिब लेता है वो स्टूडेंट से काम चलाते हैं, और हमारे ये सो कॉल्ड ब्रांड कॉन्शियस लोग जो तालीम से दूर होने की वजह से, ये कम पढ़े लिखे होने की बिना पर ब्रांड के अंदर जाके 20-20 हजार 15-15 हजार रुपए एफएससी के बच्चे के जाया करते हैं, और वहां जहां तनख्वाहें असातिज़ा को 15 दिन भी उन्होंने बोझ नहीं उठाया और टीचर्स सारे फारिग करके बिठा दिए, उनके खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत थी और उनके खिलाफ हम तो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इनके लिए इनको इंसाफ के कटहरे में लाना और इनसे पूछना, ये काम तो रियासत का है, हुकूमत का है, आप और मैं तो किस कानून के तहत इनके खिलाफ तो कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता। जिनको जब एफबीआर इनको अगर जोहर टाउन इनके कैंपस में छापा पड़ा, 1.5 अरब का हर्जाना इनको 2 साल पहले अदा करना पड़ा था, जिनके अंडरवर्ल्ड इतने काम चल रहे हैं, सारा पैसा लाहौर से दुबई ले जाया जा चुका है, वहां कारोबार चल रहे हैं, ये पैसा कैसे बाहर जा रहा है? ये हुक्मरान भी अगर ये कहें कि पैसा बाहर ना लेके जाएं तो आपने कंट्रोल नहीं करना, हमने तो नहीं कर सकते, हम तो आपको उन चीजों की निशानदेही कर सकते हैं, उन इश्यूज को उठा सकते हैं, असातिज़ा के मसाइल को उजागर कर सकते हैं। असल इशू जो है वो आप लोगों ने पकड़ना है उस चीज को, और तब जब आप पकड़ सकते हैं, क्या वजह है कि नैब से जमानत देकर मुख्तलिफ जराइम पेशा लोग बाहर आते हैं? क्योंकि आपका कानून बहुत कमजोर है, आप वकला अच्छे नहीं लेते, जिसकी वजह से लोग निकल आते हैं बाहर, और उसका नुकसान क्या होता है कि जो लोग जो बेगुनाह हैं वो जेलों में गल सड़ रहे होते हैं, और जो माफिया है वो आपके सामने दोबारा से वही नजर आता है जिस पोजीशन पे पहले था। ये आज तालीम के मैदान में कारोबारी हजरात, जो माफिया आ चुका है, जो बिजनेसमैन आ चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से कमाकर दुबई में बिजनेस लगाए हैं, असातिज़ा का कत्ल किया, माशी कत्ल किया तनख्वाहों की सूरत में, माँ बाप की जेबों पे डाका डाला, मुगलपुरा जैसे गरीब इलाकों के अंदर, छोटे छोटे इलाकों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर 50-50 हजार एंटी ट्रस्ट के नाम पे बटोरा जा रहा है। उसके कसूरवार जहां हुक्मरान है वहां हमारी अवाम भी है। अगर हम ब्रांड कॉन्शियस ना होते, अपने असातिज़ा पर यकीन रखें, तो बेशुमार बेहतरीन टैलेंट्स हमारा कॉलेजेस में बैठा है, हम उन पे अगर रिलाय करें तो हमें देना ना पड़े। और उससे भी बड़ा जुल्म ये है, बड़े बड़े कॉलेजेस, लार्जेस्ट एजुकेशन नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान कहलाने वाले, एंटी टेस्ट की मद में झूठ बोलकर नवंबर से संडे सेशंस के नाम पर लाखों रुपया बटोर चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर। काश आपने कॉलेज में ठीक पढ़ाया होता, आपको ये 50-60 हजार काफी लेने की जरूरत ही ना पड़ती। ये अपने ही तदरीसी निजाम के ऊपर अदब में तमाद है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, जहां हुक्मरान कसूरवार हैं, वहां हमारे साथ काम करने वाले लोग भी सिस्टम में कसूरवार हैं, जो इन कारोबारी हजरात को रास्ता दिखाते हैं, इनको वो रास्ता बताते हैं कि कैसे मुआशी कत्ल कर सकते हैं, किन चोर रास्तों के जरिए हम कौम की खाल उतार सकते हैं। ये रास्ता बताने वाले भी हमें में से लोग हैं। अगर ये सही हम एक यूनिटी बन जाए, हमारी भी ताजरों की तरह एक मजबूत मरबूत तंजीम होती, आज हम भी इसी तरह हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात करते तो तालीमी इदारे क्यों नहीं खुल सकते थे? हुक्मरानों ने ताजरों के आगे घुटने टेके कि नहीं टेके? वजह यही है कि हम लोग एक नहीं है, तबकाती तफरीक बहुत ज्यादा है। एलीट क्लास कारोबारी हजरात चंद ब्रांड्स लेकर ऊपर बैठे हैं, नीचे मिडिल क्लास जो एजुकेशनिस्ट है वो चला रहे हैं, या वो बेचारे मईशत को देखें, अपने इदारों के जो है वो तनख्वाहों को देखें, किराए जो इस कदर ज्यादा है जिसमें रिलीफ नहीं दिया गया उसको देखें, या तनख्वाहों को मैनेज करें। वो इतने इश्यूज ऊपर ले जाने की सलाहियत नहीं रखते। हर बड़े ब्रांड ने एक चैनल लॉन्च कर लिया अपनी चोरी को छुपाने के लिए। यही वजह है कि ना इनके ऊपर कोई कानून चलता है, ना हुक्मरान इन्हें हाथ डालते हैं, और ये माफिया तालीमी निजाम की सूरत में जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को वाइट किया सारा, वो हमारे ऊपर आज भी नाफिज है। बहुत बहुत कमाल बात की सर आपने, और मैं कहता हूँ कि जो असल चीज थी और प्रोग्राम आज का जो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद था वो आपने बयान कर दिया। और यकीनन ये एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि
जल्द अज जल्द इन तालीमी इदारों को खोला जाए और उन उसातिज़ा के लिए कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए कि जो उसातिज़ा इस वक्त जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनाम भाई, अब हम प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इस ज़मन में बस एक सवाल आखिरी डॉक्टर साहब से मैं करना चाहूँगा। उन्होंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया जो मेरी बात पहले चल रही थी। सर, अगर हम देखते हैं कि हुकूमत तो सर ना कर रही है ना करेगी, ये तो बस ऐसे ही है कि वो जैसे आपने जिक्र किया भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात, जो माफियाज के सामने घुटने टेक जाए, जो हर एक के सामने घुटने टेक जाए और जिसको खुद भी पता ना चले कि हो क्या रहा है, वो तो मामला एक अलग है। तो सर, अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं तो यहाँ पर दो तरह की कैटेगरीज बनती हैं। एक तो वो हैं जो ब्रांड चला रहे हैं और वो भी एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक माफिया है, लेकिन उसके बरक्स बहुत सारे तालीमी इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने सर अपने असातिज़ा किराम को इन मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ा। तो एक तो ये है कि वो अपनी हद तक अपनी कोशिश कर रहे हैं और मामलात को लेकर चल रहे हैं। तो सर, ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे आप उन इदारों के लिए कि जिन्होंने अभी इन हालात में भी अपने टीचर्स को तनहा नहीं छोड़ा, मगर ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्हें ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि वो अपनी सारी की सारी सिचुएशन को जिस तरीके बाकी सारे सेक्टर्स ने गवर्नमेंट के सामने रखा, वो जाकर भी गवर्नमेंट के सामने रख सके। क्योंकि सर, जो ब्रांड्स वाले हैं उन्हें तो फायदा हुआ ना, वो तो कारोबारी थे, उन्हें तो फायदा हुआ कि फीसें आ रही हैं, तनख्वाहें आगे वो नहीं दे रहे, तो वो तो ऐसे मुतालबात गवर्नमेंट से नहीं करेंगे या ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। लेकिन वो जो अपने असातिज़ा के साथ खड़े हैं उन्हें तो बहरहाल सर कोई और ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो कदम उठाएं और उसके नतीजे में वो अपनी आवाज गवर्नमेंट तक भी पहुंचा सकें और मजीद बेहतर अंदाज में जिस तरीके से वो पहले अपने असातिज़ा के साथ खड़े हैं एक उस्ताद होने की हैसियत से, वो बाद में मजीद बेहतर तरीके से खड़े हो सकें। तो क्या सर आप ऐसी कोई चीज सजेस्ट करेंगे? इस सिलसिले में इनाम साहब मैं आपको बताऊं, राना आदिल मुमताज साहब जो CEO एपेक्स के हैं, मैं इसलिए जिक्र मेरा कॉलेज उस ग्रुप से है, ये इस एफिलेशन या इस ताल्लुक से मैं बड़ी बियॉन्ड बात कर रहा हूं कि उन्होंने एपका के नाम से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन बनाई, आवाज उठाई। उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे निजी इदारों ने बाइकॉट उसका किया। उन्होंने इसलिए बाइकॉट किया कि हमें जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट के सामने मुतालबा रखने की। उसमें मुतालबा यही था कि कम से कम किराए पर बिल्डिंग है, उस हवाले से आसानी दी जाए। और इसी तरह अगर ये देखें, कम से कम जो इतने ज्यादा रेंटल्स हैं उनको आप गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको या तो 50% फ्लैट 50% ऑफ कर दिया जाए, या मालिकान को इसमें लेजिस्लेशन के जरिए पाबंद किया जाए कि वो किराए छोड़ें। जहां आपने दुकानों के बिल छोड़े हैं, तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हैं, उनको कम किया जाए। तीसरी चीज जो है, नए इदारे जो एफिलिएट होने जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए। और चौथी चीज ये थी कि फीसों के मामले में वालिदैन को पाबंद किया जाए कि वो अपनी फीसें जमा करवाएं। उसके लिए एक रोड मैप देना जरूरी था। हमें बता दिया जाए कि अगस्त या सितंबर से रेगुलर सेशन जैसे चलता है वैसे शुरू होगा। तो यकीनी बात है कि वालिदैन भी कोऑपरेट करते, आपको और मुझे, हमें लोगों को इसरार करके इसका अदराक ना करवाना पड़ता। लेकिन ये तमाम मुतालबात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखे भी गए, लेकिन वही बात सर को जूं नहीं देंगी। जिसके बाद मैं खुद तहरीक इंसाफ का बहुत ज्यादा सपोर्टर होने के बावजूद मैंने ट्विटर के जरिए ट्वीट करके माजरत भी की कि बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तीसरी कुव्वत को सपोर्ट किया इसलिए कि वो बेहतरी लाएगी, लेकिन हमें शर्मिंदगी है कि वो इख्तियार, उसको इख्तियार तो दिया, इख्तियार नहीं दिया गया। ये आवाजें पहले भी बहुत सारे लोग, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बहुत मेहनत कर चुकी है, हत्ता कि मीडिया को पाबंद कर दिया जाता है, उनकी इस बात को नहीं दिखाया जाता, उनके मुतालबात को दबा दिया जाता है। लेकिन वजह यही है कि हमारी मुख्तलिफ ज़ैली तंजीमें काम कर रही हैं। जिस तरह मिनहाज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरी ख्वाहिश है कि शेखुल इस्लाम साहब इस मामले में अगर एक मुतालबा करें तो इमरान खान तक आवाज डायरेक्ट जा सकती है। और इस ज़मन के अंदर ये हमारे जो शयूख हों या बड़े बड़े जो हमारे स्कॉलर्स ऊपर बैठे हैं या हुकूमत के दाएं बाएं जो मुशीर हजरात हैं जो सोशल मीडिया मैनेज भी करते हैं, उनको भी साथ आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि वरना ये सुनवाई ऊपर तक नहीं आती, ये पंजाब में ही यू टर्न वापस हो जाता है। तो इस ज़मन में चाहिए ये थे कि जिन इदारों ने कोऑपरेट किया है उनके यूटिलिटी बिल्स, जिस तरह आप दुकानों के माफ कर रहे हैं 3 से
4 माह उनको भी रिलीफ दिया जाता, टैक्सेस उनको वेव ऑफ किए जाते, ये इस ड्यूरेशन के कम से कम लोगों के लिए आसानी पैदा होती और तालीमी इदारे जो बहुत सारे बंद हो चुके हैं या बंद होने के दहाने पर हैं, कम से कम उनको बचाया जा सकता। जुबैर साहब ने भी कमेंट किया था एक इदारे को जी उनको सैलरीज दे रहे हैं, अच्छी चीज है जो इदारे सैलरीज दे रहे हैं, मेरे लिए वो लोग मॉडल हैं इस हवाले से जो ऐसी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, असातिज़ा को सैलरीज दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। और जितने भी इदारे इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं उनको यकीनी बात है कि वो काबिल सताइश है, ये मामला उनकी तारीफ जितनी भी करें वो कम है और हमें एडमायर करना चाहिए इस हवाले से। लेकिन जो नहीं कर रहे उनको इस हवाले से उनकी पकड़ जरूरी है, वो आप और मैं नहीं कर सकते, ये काम हुकूमत वक्त का है, इसका अदराक उनको करना है। हर चीज माफिया पे डालकर कबूतर की आंखें बंद करते बिल्ली उसको नहीं छोड़ती। ये माफिया को पकड़ने के लिए आपको इख्तियार दिया गया था, आप करप्शन का नारा लेकर ऊपर आए थे, आपने पकड़ना है, इसके लिए लोग नहीं उठ सकते, कोई भी कानून आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, लेकिन फर्क ये कि आपको जानना होगा आप ऑपोजिशन में नहीं गवर्नमेंट में आ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने इंतहाई शानदार अंदाज में सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ कौम के सामने रखा। मैं जितना आपका शुक्र अदा करूँ इंतहाई कम है। और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे उस वक्त तक के जब तक जो है वो उम्मीद का सूरज तुलू हो। और हमारा सर आपकी गुफ्तगू से कबल मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट जो हमारा स्टूडेंट विंग है उनके प्रेसिडेंट गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनके सामने भी हमने ये बात रखी कि वो तमाम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड्स भी हैं। इसी तरीके से हमारी यूथ जो फोरम जो है हमारा उसके प्रेसिडेंट वो भी तमाम यूथ से जितनी भी हमारी यूथ की पूरे मुल्क के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आल पाकिस्तान यूथ एसोसिएशन के भी वो हेड हैं। तो हमने उनके सामने भी ये बात रखी है कि इन बड़े फोरम्स के ज़रिए जहाँ बाकी इश्यूज़ में मतलब आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अल खिदमत फाउंडेशन हो या बाकी तमाम तर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अपने अंदाज में वेलफेयर और बातें कर रही हैं। ये असातिज़ा की इस मामले में बहुत बड़ी वेलफेयर होगी कि तमाम तलबा तंजीमें, तमाम यूथ तंजीमात और तमाम दीगर जो फलाही तंजीमें हैं उन सारी तंजीमात को चाहिए कि वो इस मामले में भी अपनी आवाज़ को अपने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए, अपने वीडियो पैगामात के ज़रिए आवाज़ को उठाएँ ताकि कौम के मेमारों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसका खात्मा मुमकिन हो सके। बारे दिगर सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। और आप इनाम साहब आपका बहुत शुक्रिया, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप आप ले रहे हैं। एक उस्ताद की आवाज, एक मेरी आवाज है। जिस तरह हमने एपेक्स में ये बेड़ा उठाया कि मेरे कैंपस में कम से कम एक एम्प्लॉय भी इंशाल्लाह ना फारिग किया जाएगा, ना तनख्वाह में कटौती की जाएगी, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह हम इस पर कारबंद भी हैं और कोशिश कर भी रहे हैं उसकी तौफीक से। हम इस चीज को, ये इशू सिर्फ एक उस्ताद है, हमारी पार्टी एफिलिएशंस, सियासी वाबस्तगियां अपनी जगह पर, लेकिन हम अपनी इस बरादरी के लिए टीचिंग कॉमन है। अगर एक भी उस्ताद पिसता है तो हम सब पिस रहे हैं। और ये जो इशू आज आपने उठाया है इस हवाले से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्लेटफॉर्म दिया और इंशाल्लाह मिलकर इसको आवाज को अपनी उठाएंगे जब तक इंशाल्लाह मुमकिन होगा, ताकि किसी न किसी तरह यह हुकाम बाला तक की आवाज हमारी किसी भी वसातत से पहुंच सके और उनको अल्लाह ये अक्ल सलीम अता करे कि तालीम और सेहत ही 2 शोबे जिसका बेड़ा गर्क भी आप ही के दौर में हो रहा है, इसकी पस्ती को पिछलों को बुरा कहना, माफिया पे डालना नहीं। अब इंशाल्लाह हमें जागना है और इस वक्त बेदारी का सबूत देकर जी इंशाल्लाह अभी हमारे साथ मौजूद है। और इनाम भाई मैं यहाँ पर एक जुमला ऐड करना चाहूँगा कि बहुत जो बड़े इदारे हैं, वेल नोन इदारे हैं, तो वो बहुत सी वेलफेयर भी करते हैं, दीगर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ी वेलफेयर और सबसे बड़ा सदका जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह पे करना है। अगर कोई इदारे का सरबराह अपने एम्प्लॉय को इस मुश्किल की घड़ी के अंदर, इस मुश्किल के हालात में वो उसको तनख्वाह पे कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा सदका और सबसे बड़ी वेलफेयर है।
तो इंशाअल्लाह ताला जी हम जी इस्लामिक यूथ फोरम के इस प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। और मैं तमाम अपने नाजरीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये आज का प्रोग्राम हमने इसलिए किया कि इस मौजू पर मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर कोई गुफ्तगू नहीं की जा रही। तो आज के इस प्रोग्राम को इतना शेयर करें कि ये हमारी आवाज़ उन हुकूमत के ऐवानों तक पहुंच जाए। तो इतना शेयर करें तो कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो हमारी इस वीडियो को देखेगा, इस प्रोग्राम को देखेगा, तो शायद उसके दिल के अंदर कोई अगर रत्ती बराबर ईमान भी हुआ तो वो इस इशू को आगे रेस करेगा। तो इनाम भाई, अब मैं चाहूँगा कि आप इख्तितामी कलमात हमारे नाज़रीन के सामने बयान कर दें आखिरी 2 मिनट के अंदर। इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी मौज़म भाई, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आज नाजरीन ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा ऑलरेडी कर दिया है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स और अपनी जो है वो तजावीज़ व आरा और अपने ख्यालात का इजहार इस दौरान वो करते रहे हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने और मोहतरम इरफान यूसुफ साहब ने अपने ख्यालात का भरपूर अंदाज में इजहार किया है, वो यकीनन ये आवाज़ आगे तक पहुँचेगी। और वो असातिज़ा किराम कि मैं, आपको याद होगा शुरू में बस आखिरी कलिमात है मेरे, मैं इस ज़िमन में आपके सामने एक रखना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक उस्ताद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सरगोदा से है। बहुत सारे असातिज़ा किराम के वाक़यात और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसकी वजह से ही ये प्रोग्राम जो है वो करने का आपसे मुशावरत करके सोचा गया। और वो ये कि एक केमिकल इंजीनियर हैं उस्ताद एक कॉलेज में। अब आप अंदाज़ा करें कि इतने पढ़े लिखे और इतने जो है वो डिग्री होल्डर, उनका आलम ये हुआ कि वो एक फैक्ट्री में जॉब करने के लिए वो पहुंचे, कॉलेज ने उन्हें फारिग कर दिया। और वहां पर उस्ताज को, बात ये सोचने समझने वाली है कि एक उस्ताज को वहां पर लेबर के तौर पे भी उन्होंने न रखा, बल्कि असिस्टेंट लेबर के तौर पर एक उस्ताद को रखा गया, और वो जस्ट 10,000 सैलरी पे वो उस्ताद काम कर रहा है। यानी ये वो वाक़यात हैं जो सुने सुनाए नहीं हैं, ऐनी शाहिदीन हैं हम इन वाक़यात के, और वो जनाब असिस्टेंट लेबर के तौर पर वहाँ पर काम कर रहा है। सोचने और समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि वो हुक्मरान जिन्होंने हर सेक्टर के बारे में कम अज़ कम बात तो की है, खुदा का वास्ता है हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम उनके बारे में बात तो करें। वो मेमार, वो असातिज़ा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उस्ताद से 1 घंटा गुफ्तगू कर ली जाए तो 10 साल मुताला करने से बेहतर होता है। वो उस्ताद जिनके बगैर कौमें तरक्की नहीं कर सकती, जिनसे आपने पढ़ा, आप पढ़ के इन ओहदों पर पहुंचे और बड़ी बड़ी मनात और बड़ी बड़ी जिंदगियां और बड़े बड़े बंगलों में आप जी रहे हैं। उन असातिज़ा के बारे में सोचें, होश के नाखुन लें। असातिज़ा कुसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन आखिरी जुमला ये है कि सबसे बेहतरीन अंदाज में SOPs पर अमल। आप यूँ समझ लीजिए मौज़म भाई के इस इस्लामिक यूथ फोरम के ज़रिए हमारा यही मुतालबा है कि खुदा का वास्ता है सबसे बेहतरीन अंदाज में SOPs पर अमल। वो तालीमी इदारे कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप जो SOPs बनाएंगे उनको बनाएं, स्कूल्स को भी खोलें, कॉलेजेस को भी खोलें, यूनिवर्सिटीज़ को खोलें और एकेडमीज़ को खोलें। बेशुमार असातिज़ा किराम ऐसे हैं कि जो सुबह के वक्त साथ स्टडी कर रहे हैं और साथ वो पढ़ा रहे हैं, और वो एकेडमीज में पढ़ा कर अपने मामलात को और अपने फैमिलीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी एकेडमीज, उनका काम ही ये है कि वो चलाती, वहाँ पर SOPs पर अमल हो सकता है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पर इस तरीके से SOPs पर अमल हो सके, लिहाजा इन पर एतमाद करें। पूरी दुनिया में तालीमी इदारे खुल रहे हैं, SOPs बनाए गए हैं। तो जब वहां पर अमल पैरा हो रहा है और आप हर मामले में बाकी मुल्कों को आप जो है वो फॉलो करते चले जा रहे हैं, और डेली आपकी जो मीटिंग्स होती हैं 5 बजे आप मीडिया पर आकर बात करते हैं और उसमें आप कहते हैं कि हमारे सामने फलां मुल्क मॉडल है, फलां मुल्क मॉडल है, फलां मुल्क मॉडल है। तो अगर आप उनके मॉडल्स को बाकी कामों में फॉलो कर रहे हैं तो खुदा का वास्ता है वहां पर आप एजुकेशन को भी देखें कि उस मुल्क में एजुकेशन सेक्टर के साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा है और किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। अगर हुकूमत वक्त इन SOPs पर यकीन करते हुए और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए इन सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखकर तालीमी इदारों को खोल दे,
तो चलो ना दें रिलीफ अपने पल्ले से, सिर्फ तालीमी इदारों को खोल दिया जाए और खोल कर SOP पर अमल हो। हाँ, जो अमल ना करें उनको आप बंद कर दें, लेकिन जहाँ अमल हो तो ये यकीनन असातिज़ा इकराम जो कि जिस सूरत हाल में इस वक्त हैं वो नहीं होंगे और मुल्क और कौम के मेमार इज्जत की जिंदगी बसर कर सकेंगे। ये सफेद पोश तबका किसी के सामने हाथ नहीं उठाता, हाथ फैला नहीं सकता। इस सफेद पोश तबके पर जो है वो जरूर जो है वो हाथ रखना चाहिए और इनको इनकरेज करना चाहिए। इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते रहेंगे और मैं आज उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा, इनाम भाई आपका, इरफान भाई का, डॉक्टर साहब का, कि जिन्होंने आज अपने कीमती वक्त से हमें वक्त इनायत किया और आज हमने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की, और उन तमाम अहबाब का जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे शेयर किया, यहाँ पर कमेंट्स किए और इसको देखते रहे, उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ इसको मज़ीद आगे फैलाएं, इसको ट्रेंडिंग के अंदर लेकर आएँ, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और जहाँ जहाँ दीगर प्लेटफॉर्म हैं, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेंडिंग के तौर पर लेकर आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे और इस तरह के मज़ीद इश्यूज़ पर हम बात करते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते को इंशाअल्लाह कल ये प्रोग्राम हमारा कल था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये प्रोग्राम हम कल ना कर सके और ये आज ऑन एयर हुआ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट हफ्ते सैटरडे को रात 9 बजे से 10 बजे तक हम इसी तरह के एक नए मौजू के साथ बात करेंगे और अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद मोअज़्ज़म मुस्तफ़ी और जनाब मोहतरम इनाम मुस्तफ़ी को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा और हमारे इस पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको अपनी दुआओं के अंदर भी याद रखें और मोहब्बतों का इजहार करते रहें। ये आपकी मोहब्बतों से ही ये पेज आगे चल रहा है और ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अपनी मोहब्बतों को इसी तरह जारी रखें। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद मुअज़्ज़म और जनाब मोहतरम इनाम मुस्तफ़ी साहब को इजाज़त दीजिएगा। जी नाम भाई। जी, और इस शेयर के साथ हम बात को ख़त्म करेंगे कि इस्लामिक यूथ फोरम का ये प्लेटफॉर्म असातिज़ा के लिए एक उम्मीद की किरण है इंशाअल्लाह, और तमाम सेक्टर्स के लिए उम्मीद की किरण है कि हम आपकी आवाज़ को जो है वो कौम तक और हर तरफ पहुँचाएँगे। बारे दिगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर का शुक्रिया, मोहतरम चौधरी फ़ान यूसुफ साहब का शुक्रिया और बिलखुसूस प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान साहब का शुक्रिया कि उन्होंने भरपूर टाइम दिया और बेहतरीन अंदाज में असातिज़ा की आवाज़ को कौम के सामने और हुक्मरान तबकात के सामने रखा। हम लोग चरागों की तरह ज़ुल्मत शब में जल जल के लोगों को जिला देते रहेंगे। आंधियां आए, तूफान राहों को मिटा दें, हम फिर भी लोगों को मंजिल का पता देते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।